नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल उलूम देवबंद का संगे बुनियाद हज़रत खतीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गुजरावाला, खलीफा मजाज मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब मद्दजिल्लहुल आली का एक क्लिप समाअत फरमाए। दारुल उलूम देवबंद का संगे बुनियाद, अगर मैं यहाँ यूं कह दूं तो मुबालगा ना होगा। दारुल उलूम देवबंद, आप तारीख़ हिंदुस्तान को उठा के देखिए। हिंदुस्तान की तारीख में एक वक्त ऐसा था कि हिंदुस्तान में कुफर का तूफान था, शिरक बरजमान था, बिदआत रसूमात रवाजात में मुब्तला इंसान था, इस्लाम बराए नाम था, अकीदा खाम था, हर गलत काम था, जहालत का अंधेरा था, जुल्म का बसेरा था, गुमराही का डेरा था, बड़े बड़े जगीरदार सरमायादार, हाँ जनाब, वो मिल्को मुल्लत के गद्दार थे, अंग्रेज के वफादार थे, कुरान के नुस्खे दिलाए जा रहे थे और जनाब दीनदारों को फांसियों पे लटकाया जा रहा था। मुसलमानों की बेबसी का अजीब आलिम था। इस हालत में मेरे रब को तरस आया। किस रब को तरस आया? जो खिज़ां के बाद बहार पैदा करता है, उस रब को तरस आया। जो रात के अंधेरे के बाद सुबह का सवेरा पैदा करता है, उस रब को तरस आया। जो कांटों के दरमियान नर्म नाजुक फूल को पैदा करता है, उस रब को तरस आया। जो भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, उस रब को तरस आया। जिसने कुन कहा आसमान को बुलंदियां मिल गई, जिसने कुन कहा जमीन को वुसअतें मिल गई। किस रब को तरस आया? उस रब को तरस आया जिसने कुन कहा दिन को उजाला मिल गया, रात को अंधेरा मिल गया। उस रब को तरस आया जिसने कुन कहा चांद को चांदनी मिल गई, सूरज को किरणें मिल गई, सितारों को जगमगाहट मिल गई, परिंदों को उड़ान मिल गई, फलों को मिठास मिल गई, फूलों को खुशबू मिल गई, दरियाओं को रवानी मिल गई, समंदरों को गहराई मिल गई, पत्थरों को ताकत मिल गई। उस रब को तरस आया जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत हव्वा को हजरत आदम की पसली से पैदा कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत नूह की कश्ती को किनारे पे लगाया। उस रब को तरस आया जिसने हजरत इब्राहिम को आग से जिंदा बाहर निकाला। उस रब को तरस आया जिसने इस्माइल की एड़ियों से आब जमजम को जारी कर दिया। उस रब को तरस आया जिसने जनाबे मूसा के लिए दरियाओं में रास्ते बना दिए। उस रब को तरस आया जिसने जनाबे ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा लिया। उस रब को तरस आया और उस रब ने उस वक्त के कुछ अहले इल्म, अहले तकवा, उन लोगों के दिलों में, उनके जनाब दिमागों में ये बात डाली कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक मदरसे की बुनियाद रखो। इसलिए हजरत मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देवबंद बनाने से पहले हमने जो मशवरा रखा उसमें जितने भी बुजुर्ग आए, हर बुजुर्ग को अल्लाह ने ख्वाब के जरिए या इल्हाम के जरिए ये इशारा दिया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक मदरसा कायम होना चाहिए। हजरत मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हूं, मेरी 10 उंगलियां, इनसे पानी के चश्मे जारी होते हैं और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलूमे दीन की चाबियां मुझे पकड़ा दी जाती हैं, मैं कुर्बान जाऊं। जब ये मदरसे की बुनियाद रखी गई, हाँ उस वक्त सन क्या था, वक्त क्या था? 1866। देवबंद की बस्ती, अनार का दरख्त, छत्ते वाली मस्जिद, अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद बैठता है, एक शागिर्द बैठता है, दारुल उलूम देवबंद का आगाज हो जाता है। लेकिन 10 साल के बाद जब तालिब इल्म ज्यादा हो गए, इमारत की जरूरत पड़ी ना, तो सबसे पहली इमारत जिसे नौदरा कहा जाता है, जो आज भी दारुल उलूम देवबंद में मौजूद है, हजरत मौलाना रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने उसकी बुनियादें खो दी हैं। मैं रात को सो गया, ख्वाब में इमामुल अंबिया को देखा। हुजूर फरमाते हैं, रफीउद्दीन ये छोटी इमारत है जहां तुम बुनियादें बना रहे हो, ये जगह तो थोड़ी है। हुजूर ने अपनी लाठी मुबारक से निशान लगाए, कहा यहां पे तुम मदरसे की इमारत कायम करो। मौलाना कहते हैं, सुबह मैं उठा, जब उस जगह पे गया तो खुदा की कसम वो मेरे नबी के निशान लगे हुए थे। हमने पहली बुनियादें खत्म कर दी हैं, इन बुनियादों पे हमने बुनियादें खो दी हैं और इमारत को खड़ा कर दिया। तो फिर मुझे कहने देना कि खुद साकी कौसर ने रखी, मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साकी कौसर ने रखी, मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरतब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ, वो जो वादी फारा से उठी गूंजी है वही तकबीर यहाँ, हस्ती के सनम खानों के लिए होता है हरम तामीर यहाँ। दारुल उलूम देवबंद बन गया, मैं कुर्बान जाऊं। फिर इस देवबंद का फैज फैला है ना, जैसे फैलना चाहिए।
اس لیے تو ایک دیوانے نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. کیوں؟ اس نے حضرت نانوتوی کو دیکھا, اس نے حضرت مدنی کو دیکھا, اس نے حضرت تھانوی کو دیکھا, اس نے حضرت شیخ الہند کو دیکھا, اس نے حضرت کشمیری کو دیکھا. کون کشمیری؟ بہاول پور میں ایک عورت جو ہے قادیانی, اس کا خامد قادیانی ہو گیا, مرتد ہو گیا, نکاح ختم ہو گیا. وہ نواب بہاول پور کے پاس گئی, اس نے مقدمہ عدالت میں دے دیا. میں قربان جاؤں, اب قادیانیوں نے اپنے بڑے بڑے پاپ پودری بلانے شروع کر دیے. ادھر دارالعلوم دیوبند کو بھی خط لکھا گیا کہ دیوبند والو اگر تم نہ آئے اور میں مقدمہ ہار گئی, کل قیامت کا دن ہوگا, تمہارا گریبان میرا ہاتھ ہوگا. میں قربان جاؤں, حضرت ایک کشمیری کہنے لگے میں چلتا ہوں. بیماری پوری آب و تاب پہ تھی, حضرت چل نہیں سکتے تھے, اتنے بیمار تھے, کمزور تھے, موسم بہت سخت تھا. شاگرد تڑپ گئے. حضرت استاد جی آپ کسی کو اشارہ کریں نا, یہ آپ کے اتنے شاگرد ہیں. حضرت سمجھ گئے, حضرت رو پڑے, کہا میں جانتا ہوں اپنے جس شاگرد کو بھیجوں گا وہ قادیانیوں کو شکست دے دے گا, لیکن میں جانا اس لیے چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن آمینہ کے لال فرمائے اے کشمیری تو بیمار تھا, لاچار تھا, بیماری سے تنگ تھا, چل نہیں سکتا تھا, لیکن تجھے سانسیں تو آتی تھی نا, تو میرے دفاع کے لیے کیوں نہیں نکلا, تو میری ختم نبوت کے لیے کیوں نہیں نکلا. حضرت کشمیری گئے ہیں اور پھر اللہ نے عجیب فتح عطا کی ہے. حضرت نے مقدمہ لڑا. حضرت فرمانے لگے اگر جب فیصلہ ہونا فیصلہ ہو, یہ فیصلہ اگر میں زندہ ہوں پھر تو سن لوں گا, اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے یہ فیصلہ سنانا. 1933 میں حضرت کی وفات ہو گئی. 1935 میں اس مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے. مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ بہاول پور سے چلے. دنیا والوں عشق کی باتیں کرنا آسان ہے, عشق کی ایسی مثالیں دینا یہ دیوبند کا ورثہ ہے. وہاں سے مولانا محمد صادق چلے. عشق کی کیا معراج ہوگی جب ایک قبر پہ آ کے مولانا صادق صاحب نے سنایا ہوگا فیصلہ. حضرت آپ جو مقدمہ لڑ کے آئے تھے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے, نبی کی ختم نبوت کے دشمن ہار گئے ہیں اور ختم نبوت والے جیت گئے ہیں. اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. ہر موج یہاں ایک دریا ہے, ایک ملت ہے, ہر فرد یہاں گونجا تھا ابد تک گونجے گا. آوازہ اہل درد